আচ্ছা মেরিনে যে চারটে ইউএসপি বলা হলো, চার পদক, কে বলতে পারবে চারটে একসঙ্গে? 5 কেজিতে কটা সিট আমরা রেকমেন্ড করছি? 7টা। তো আমরা চারটে বলেছি, চারটে একসঙ্গে কে বলুন উঠে দাঁড়িয়ে। चारटे बेनिफिट, 4 बेनिफिट्स हम लोग बोला, यहाँ पे देखा होगा, तो 4 बेनिफिट एक साथ बोलिए। छोटा गिफ्ट है उसके लिए। पास के जीते 7 लैमिनेट पे। वेरी गुड। और पहले जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसमें हीरोइन था, कौन है उस हीरोइन? आप जब आया था फेविकॉल के एक एडवर्टाइजमेंट पे हुआ था, उसमें हीरोइन था। ज़्यादा पहले आंसर किया था। राइट आंसर। राइट आंसर। अच्छा तो আমার কামিং ডিসেম্বরে এফসিসি তরফ থেকে দুটো প্রোগ্রাম আমি বললাম, কি দুটো প্রোগ্রাম আমাদের আছে আপকামিং? শ্রম দিবস আর শিক্ষক দিবস। বলুন। শিক্ষা সপ্তাহ। ভেরি গুড। এই দাদা राइट आंसर। ঠিক আছে। যেটা হয়েছে আর নেই, হ্যাঁ লাগিয়ে